personnes et aussi apprendre de nouvelles langues parce que كاين طريقة باش تتعلموا لغات جديدة كي تتكلموا مع une personne par exemple أنا زعما حابة نتعلم إسبانيول je vais parler avec une personne avec un ou une espagnole et نسي نتعلم نكتب déjà كي تكتبوا par message et tout c'est super bien سلبيات en fait نتعرضوا في السلبيات c'est que on s'expose كيما par exemple là راك حاب تولي personnalité publique tu t'exposes au public mais qu'il y a aussi le harcèlement bullying donc il y a بزاف le cyberharcèlement vous connaissez ça normalement il y a beaucoup de cyberharcèlement sur le donc ma سلبيات en quelque sorte on va dire انتقادات mais نعم انتقادات من السلبيات parce que ماشي زعما الشخص يتعرض il est pas obligé باش يتعرض للانتقادات ça veut pas dire كاين ناس يخمموا بلي tu t'exposes donc لازم تتقبل الانتقاد alors que non c'est pas vrai تقبلوا الانتقاد البناء بصح السب والشتم et tout non يعني لا محل له alors نشوفوا encore d'autres sujets alors parle-nous de ta matière préférée donc المادة اللي نحبها بزاف في المسيد j'ai déjà dit plusieurs fois c'est les maths الرياضيات نحب بزاف les maths نحب surtout جبر j'aime quand il y a beaucoup de nombres et beaucoup de chiffres et j'adore المعادلات etc vraiment j'adore ça donc je préfère plus الجبر على الهندسة parce que الهندسة فيها بزاف هندسة bon les dessins et tout سهلين c'est très facile صح ce que j'aime pas vraiment في الهندسة c'est البرهان البراهين هذوك اللي j'aime bien ça mais personnellement je préfère الجبر على الهندسة parce que بما أن وأن لا أنا واسمي عبد الله إيناس فاطمة الزهراء très loin écrit ensuite je vais lire un peu ce ici oui bien sûr merci beaucoup Smaï Chabi 19 Sarafi BTS oui نعرف je connais Blackpink ou BTS etc mais c'est pas le style de musique que j'écoute j'aime pas trop la K-pop enfin mais si j'aime pas j'aime pas تقولوا بلي j'aime pas enfin هذا رأيي c'est des goûts les goûts et les couleurs ça se discute pas ouais, donc c'est pas vraiment mon truc BTS et Blackpink et K-pop et Jungkook ou Jennie ou souvent bizarre alors qu'est-ce qu'on va voir on va voir les questions Nikayen alors نهضروا على l'amitié pour moi l'amitié c'est vraiment important الصداقة هذه ما كاينش واحد je peux pas imaginer واحد ما عندوش des amis parce que في هذه الحياة on a besoin déjà on a besoin de la famille déjà on a besoin 2 minutes je bloque quelqu'un 2 minutes je signale un commentaire c'est bon alors l'amitié comme ما كاينش واحد يقدر يعيش وحده bien sûr on a besoin de la famille تاعنا on a besoin de العائلة تاعنا والدينا surtout parce que هما اللي يوريونا الطريق اللي لازم نتبعوه الطريق الصحيح et tout mais bien sûr on a besoin des amis et هادو les amis il faut bien les choisir لازم نختاروا les amis ماشي اللي يجي le premier venu toi t'es mon ami toi t'es mon pote on est amis non l'amitié avoir un ami c'est avoir quelqu'un اللي حيسمعلك كي ما تكونش مليح يفرح لك كي تكون فرحان et tout mais aussi c'est pas un seul sens كي هو يكون ما يكونش مليح toi aussi لازم تسمع له وتعاونوا كي يكون فرحان aussi تفرح له ça va c'est donnant double sens انا الحمد لله j'avais نحكي لكم l'histoire تاع ma meilleure amie
كانت واحد الطفله جو لا ديتيست والله جو سي با ما عند ربي جات تجيني ثقيله ما نحملهاش. الطفله اسمها مريم. ما نحملهاش جو سي با جو كانت تجيني ثقيله بزاف. اشاك فوا نشوفها نقول جاتني انا هذه تهضر معايا هايدو. اي ان بليس افي واحد البنات كانوا يديروا الفتنه بيناتنا يشعلوا النار بيناتنا زعما. مي بون انا جو جيمي با ترو هذيك تاعتي مي كي كتهضر معايا جو نورمال نسمعها باسكو ما باحترام مي لو ريسبي. حتى en 4e année سنه رابعه ابتدائي دونك سي ام 1 vers la fin d'année هكذاك بدينا نتفاهموا جو بديت نتعرف عليها بدات تتعرف عليا بدينا نتفاهموا شويه. et après je lui ai fait confiance وهي دارت فيا الثقه انا درت فيها الثقه et on est devenus meilleurs amis et حتى اليوم voilà donc c'est ma meilleure amie Meriem jusqu'à aujourd'hui. Donc bon donc Olo depuis quand? Depuis 2014 حتى اليوم ça fait 6 ans 6 سنين وحنا meilleurs amis. mais نعرفها depuis 2011 donc ça fait 9 ans نعرفها mais ça fait 6 ans برك بيان meilleurs amis. voilà donc خلاصة القول c'est très important d'avoir des amis et اختاروا bien les amis parce que بالكو كاين بزاف الخداعين بالكو كاين بزاف les amis genre ils sont là pour les intérêts. ils sont là باش ils profitent de toi et ils sont là pour tes intérêts et après qui ils ont plus besoin de toi يرميوك يخليوك قفا بلا يدين كيما يقولوا ولا يدين دا قفا. alors merci beaucoup Racha Ozette pour le sujet là. ما تخافوش après شويه نطلعكم في le live. alors ça bug. qu'est-ce qu'on va voir maintenant? alors واش ديري في اليوم تاعك؟ في اليوم تاعي واش ندير في رمضان ملي بدا الكونفينمون نقولوا كي بدينا لي كور par زوم اني نوض كل يوم مع 8 نو الساعه غير 10 دونك 8h50 9h10 نوض le temps de faire ma toilette et ومن بعد نصلي يبدا الكور. donc نديرو الكور تاعنا نتبعو. مي انا شوفوا je pense que j'ai un problème واقيلا j'ai un virus في l'ordinateur تاعي. alors ça fait une semaine où كي نتبع les cours par zoom مانيش نسمع والو والو ما نسمعش لو بروف واش كي يكون يهضر ما نسمعوش كامل. donc je sais pas واش ندير. j'ai essayé plusieurs trucs طفيت l'ordinateur وشعلته. j'ai supprimé zoom عاود درتو mais je pense vraiment que j'ai un virus. donc je sais pas est-ce que donc là donc nous نتبع les zooms sur un autre les cours sur un autre ordinateur ou la téléphone parce que مانيش نسمع البروف كي يهضر باك نتبع les diapositives نسي ندير لو كور روحي كيما باغ اكزومبل باقي نهار 3 كاين عندنا نسي ندير لو كور روحي كيما باغ اكزومبل باقي نهار 3 كاين عندنا واش كاين عندنا تاريخ وجغرافيا درنا تاريخ. ما قدرتش نسمع لو كور مي كنت نتبع les diapositives كنت نشوف ça défilait devant moi et j'avais un livre extrascolaire je l'ai imprimé, j'ai trouvé sur internet, j'ai imprimé. كنت نتبع وحدي genre كنت انا المعلمه تاعي ندير درس وحدي. donc voilà واش ندير في اليوم بون نقرا après à 11h كي نكمل نحن نرقد باسكو نكون عيانه. donc 11h نروح نرقد. après des fois نبداو لي كور des fois عندنا مات رياضيات على الوحده تاع